Dobrodošli na kanal Obavesti me. Ako ste mislili da ste ove nedelje vidjeli sve, varate se. Ono što se u ovom trenutku dešava kod Odese ne samo da ruši vojne izveštaje, već otvara potpuno novo poglavlje u ovom sukobu. A šta to gori i šta je pogođeno? Crno more se ponovo treslo, a udar koji je odjeknuo digao je na noge sve obavještajne službe od Kijeva do Brisela. Zvanični izvještaj govore o velikoj eksploziji i požaru koji je satima gutao metu visoke vrijednosti. Ali pazite sad, ovo je vest koja je zapalila i zapadni ruske medije u isto vrijeme. Moskva ovog puta nije imala apsolutno nikakve milosti. Na meti se našao brod koji je nosio zastavu i obeležja, ali iza čije se fasade, kako tvrde obavještajni izvori, krije nešto sasvim drugo, takozvani maskirani nemački brod. Paralelno, kada su se ronilački timovi spustili na dno mora, ostali su bez teksta. Dokumentacija, oprema i tajni teret koji su isplivali na površinu otkrivaju operaciju razmjera koja prevazilazi običan pomorski incident. U nastavku klipa donosimo vam apsolutno ekskluzivne detalje, proverene informacije iz prve ruke, analize stručnjaka i dokaze o kojima svi ćute. Dakle, dragi gledalci, ono što se u ovim trenucima odigrava na vodama Crnog mora kod Odese prevazilazi okvire običnog vojnog izveštaja i prerasta u geopolitički zemljotres. Kako prenose navodi iz nemačkog dnevnika Bild, ruski dronovi su u proteklim danima izveli seriju žestokih i preciznih napada na nemački trgovački brod Emil. Prema detaljnim izveštajima novinske agencije Deutsche Welle, ovo grdosijsko plovilo dugačko skoro 292 metra sa zapanjujućom nosivošću od oko 175.000 tona plovi pod zastavom Liberije, a u vlasništvu je ugledne hamburške brodarske kompanije čiji je pun naziv Johann Blumenthal. Napad se dogodio na nekih 21 do 39 nautičkih milja kod obale Odese, a udari dronova nanijeli su katastrofalnu štetu ključnim tehničkim sistemima na brodu. Na plovilu je odmah buknuo ogroman požar koji posada nije mogla da ugasi, ostavljajući ga potpuno onesposobljenim i nesposobnim za bilo kakvo manevrisanje. I tu dolazimo do velikog obrta, dok su preostali članovi 11-člane posade, u kojoj, kako naglašavaju izvori, nije bilo nemačkih državljana, pokušavali da se evakuišu na sigurno, uslijedio novi dodatni udar drona direktno na napušteni brod. Ovaj potez je izazvao lavinu reakcija i osuda u zapadnim krugovima, ali Moskva ima potpuno drugačiju verziju događaja. Prema zvaničnim informacijama koje je Rusko ministarstvo odbrane objavilo na svom zvaničnom Telegram nalogu, ruske snage su namjerno i sa razlogom napale plovila u Crnom moru, južno-istočno od Odese. Ruska strana tvrdi da su ovi brodovi korišćeni za prevoz opasne vojne opreme i naoružanja namenjenog oružanim snagama Ukrajine. Ipak, prema izvještajima utjecajnog Kijev Posta, zvanična Moskva do ovog trenutka nije ponudila javno proverene i neoborive dokaze koji bi potkrepili ove teze o vojnom teretu. Međutim, priča dobija potpuno novu dimenziju kada se sagleda šira slika operacija usmjerenih protiv iste kompanije. Prema izvještajima Ruske državne agencije TASS, u posljednje 2 nedelje registrovani su napadi na najmanje 3 plovila koja se dovode u vezu sa hamburškom kompanijom Blumenthal. A pored već pomenutog Emila, na meti se našao brod za rasuti teret pod nazivom Kristina B, koji je prema ruskim tvrdnjama prevozio ugalj za Odesu, ali je pretrpeo takva oštećenja da više nije u stanju da stigne ni do rumunske luke Konstanca. Svi ovi pomorski incidenti, kako se navodi u izvještajima, odigrali su se neposredno nakon masovnih raketnih i dronskih udara koje su ruske snage izvele na Kijev i okolinu regiona. A zvanične potvrde stigle su i od velikih međunarodnih kompanija, pa je tako rukovodstvo nemačkog giganta Liqui Moly potvrdilo da im je skladište sa robom sravnjeno sa zemljom, čime je naneta višemilijunska šteta, iako na sreću nije bilo ljudskih žrtava. Sličnu sudbinu delili su i
logistički kapaciteti koji opslužuju poznati brend Puma, kao i niz lokalnih ukrajinskih trgovaca i distributera. U potrazi za vojnom pozadinom ovih događaja, penzionisani kapetan prvog ranga i vojni stručnjak Vasilij Dandikin izjavio za medije da ruska armija sprovodi sistematsko uništenje kompletne pomorske logistike oružanih snaga Ukrajine, predstavljajući to kao direktan i neminovan odgovor na ranije ukrajinske napade na Kerčki most. Prema njegovim rečima, ruska vojska pažljivo identifikuje i neutrališe svako plovilo za koje se sumnja da učestvuje u lancu snabdevanja zapadnim naoružanjem. Sa druge strane, politička scena u Kijevu ne miruje. Bivši ukrajinski ministar odbrane Fedorov javno je istakao da oružane snage Ukrajine moraju hitno da preduzmu radikalne korake i pokrenu udare na ruske sisteme za lansiranje raketa. Govoreći o unutrašnjim političkim previranjima i masovnim protestima koji su izbili sa zahtevom za njegov povratak na vlast, Fedorov ih je okarakterisao kao autentičnu manifestaciju demokratije, čime dodatno skreće pažnju na unutrašnju nestabilnost u zemlji, dok spoljni pritisci rastu iz dana u dan. Ljudi, ovi dramatični događaji na moru i kopnu odvijaju se u senci nikada zategnutih diplomatskih odnosa između Njemačke i Ruske federacije. Prema detaljnim podacima koje je objavio portal Readovka, pozivaju se na statistiku Njemačkog ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova, Njemačka od početka eskalacije sukoba u Ukrajini u februaru 2022. godine protjerala više od 80 ruskih diplomata i deportovala ukupno 313 ruskih državljana. Najmasovniji talas protjerivanja zabeležen je u proljeće 2022. godine, dok je posljednji zabeleženi slučaj deportacije visokog ranga osvanuo u januaru 2026. godine, kada su njemačke vlasti protjerale zamjenika vojnog atašeja u ruskoj ambasadi u Berlinu pod teškim optužbama za špijunažu, u koju je navodno bio umešan i lokalni stanovnik ukrajinskog porekla. Reakcija Moskve bila je brza i oštra. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova javno je upozorila sve ruske državljane da u potpunosti izbjegavaju putovanje u Njemačku, poručujući da se tamo suočavaju sa otvorenim oblicima diskriminacije i pravnim bezakonjem, s obzirom na to da njemačke institucije, prema njenim rečima, maltene svakog Rusa tretiraju kao potencijalnog špijuna ili pretnju. U moru ovih sumornih i napetih geopolitičkih vesti iz ruskih izvora stiže jedna neobična istorijska priča koja na simboličan način spaja prošlost i sadašnjost. Prema izvještajima novinske agencije RT, specijalizovani tim za izviđanje i ronjenje uspeo je da u hladnim vodama Barencovog mora locira i istraži ostatke njemačkog ratnog transportnog broda Utlands Herren. Ovo plovilo je potonulo još davnog 16. marta 1942. godine nakon što je udarilo u tešku sovjetsku pomorsku minu, čime je ušlo u istoriju kao prva velika pobjeda sovjetskih torpednih čamaca u žestokoj bici za Arktik. Činjenica da se ova vest pojavljuje upravo u trenucima kada ruski i njemački interesi ponovo žestoko sudaraju se na moru, ovoga puta na Crnom moru, daje poseban narativni pečat celoj ovoj krizi. Kada se sve ove činjenice, izjave zvaničnika, vojne analize i medijski izvještaji saberu na jedno mesto, postavlja se gigantsko pitanje: da li je međunarodno pomorsko pravo trajno srušeno i da li su komercijalni brodovi sa stotinama hiljada tona tereta postali legitimne mete u rukama velikih sila, gde je granica između ekonomske trgovine i direktnog ratnog učešća i da li će ove tenzije dovesti do potpunog zatvaranja crnomorskih ruta za sve zapadne kompanije. Dragi gledalci, ja sam prosto iznenađen ovim potezom Moskve prema njemačkom brodu u Crnom moru, kod obale Odese. Kada čovjek pogleda cijelu ovu situaciju, prvo pitanje koje se samo nameće jeste kako su Rusi došli do tih informacija, kako su znali šta se navodno nalazi na tom brodu i zbog čega su posumnjali da on umjesto žita prevozi naoružanje za Ukrajinu. To nama u ovom trenutku nije poznato i vjerovatno će još neko vrijeme ostati velika nedoumica. Mi možemo samo da govorimo o onome
što se navodi informacijama koje trenutno imamo. Kao što ste čuli tokom ove priče, ruska strana tvrdi da pažljivo prati situaciju u Crnom moru, prati kretanje plovila, prikuplja informacije i na osnovu svega toga odlučuje kako će reagovati. Ali mene lično kao autora ove priče ipak je iznenadio ovaj potez. Prije svega zato što dobro znamo kakvi su danas odnosi Rusije i Njemačke. Ti odnosi su praktično potpuno drugačiji nego prije nekoliko godina. Nekada smo govorili o velikoj trgovini, gasu, severnom toku, njemačkoj industriji koja se oslanjala na ruske energente i o saradnji dve velike evropske države. Danas govorimo o potpuno drugačijoj situaciji. Zbog toga ovdje imamo mnogo više od jednog broda i jednog događaja u Crnom moru. Međutim, kada sve stavimo na sto i pogledamo hladne glave, ratno je stanje i situacija je izuzetno napeta. Crno more već dugo nije prostor kojim brodovi prolaze bez ikakvog rizika. Svako plovilo koje se približava području sukoba može da izazove sumnju jedne ili druge strane, naročito ukoliko postoje tvrdnje da se preko tih brodova prevozi vojna oprema ili nešto što može da bude iskorišteno u ratu. I upravo zbog toga je ova situacija toliko opasna. Jedna strana može da kaže da je u pitanju običan trgovački brod, druga može da tvrdi da ima informacije da se na njemu nalazi nešto sasvim drugo, a mi obični ljudi u tom trenutku nemamo mogućnost da proverimo šta se zaista nalazilo na brodu. Zato ovdje treba biti veoma pažljiv sa zaključcima. Koliko sam ja imao uvid u dostupne informacije, mislim da nije bilo poginulih, dok se govori o ranjenima. Također, koliko sam mogao da vidim, članovi posade su spašeni. Čuli ste i da, prema navodima koji su se pojavili, na brodu nije bilo njemačke posade, odnosno Nemaca, ali da je brod povezan sa njemačkom stranom i da plovi pod drugom zastavom. To dodatno komplikuje celu priču. Jer danas jedan brod može da bude u vlasništvu kompanije iz jedne države, registrovan u drugoj državi, da plovi pod zastavom treće države, a da članovi posade budu iz još nekoliko zemalja. I onda, kada se dogodi ovakav incident, odmah se postavlja pitanje ko će reagovati, na koji način i koliko daleko će cela priča otići. Dronovi su odradili ono što su odradili i sada ostaje politički deo cele ove priče. Šta će reći Njemačka? To je meni sada možda i najinteresantnije pitanje. Ruska strana je rekla svoje, vidjeli smo njihove tvrdnje i njihovo objašnjenje. Sada treba sačekati njemačku reakciju i vidjeti da li će Berlin ovu situaciju tretirati kao još jedan događaj u okviru rata u Ukrajini ili će reakcija biti mnogo ozbiljnija, jer odnosi Moskve i Berlina već su na veoma niskom nivou. Ako se ovakva situacija bude ponavljala, onda se postavlja pitanje koliko još prostora uopšte postoji za dalje pogoršavanje tih odnosa, a možda je najzanimljivije upravo ono pitanje sa početka, odakle informacije. Kako je ruska strana, ukoliko su njihove tvrdnje tačne, znala šta treba da prati? Da li je brod praćen duže vreme? Da li su imali određene informacije? Da li je nešto primećeno tokom njegovog kretanja? Mi to jednostavno ne znamo i ne treba izmišljati odgovor tamo gdje trenutno ga nema. Ali upravo zbog toga će biti veoma interesantno pratiti šta će se pojaviti narednih dana. Ljudi, praktično svako jutro donosi neku novu vest, novi događaj i novu komplikaciju. Tako ni ovo jutro, kao što vidimo, nije bilo mirno. Čovjek više praktično ne zna šta može da ga sačeka kada otvori vesti. Jednog dana govorimo o događajima na kopnu, drugog o dronovima, trećeg o Crnom moru, a onda se pojavi jedan ovakav slučaj koji odmah otvara mnogo veće pitanje odnosa Rusije i Njemačke. I zato mislim da ovu priču ne treba posmatrati samo kroz jedan brod, treba sačekati. A mene interesuje i vaše mišljenje. Kako vi gledate na ovaj događaj? I možda još važnije, kako mislite da je ruska strana došla do informacija zbog kojih je ovaj brod privukao toliku pažnju? Napišite svoje mišljenje u komentarima, ali kao i uvijek, hajde da razgovaramo normalno i kulturno, bez vrijeđanja. Mi ćemo pratiti šta će se dalje dešavati, posebno reakciju njemačke strane i, ukoliko bude novih i važnih informacija, blagovremeno ćemo vas obavestiti. Hvala vam što ste pratili ovu analizu. Ako vam se dopala, podržite video, pretplatite se na kanal i ostanite uz nas. Veliki pozdrav za sve vas i vidimo se veoma brzo u narednoj priči. Svako dobro, ljudi!